हरे कृष्ण। आज डोमजूर मंदिर में है, भगवान को श्रृंगार किया है, वो आपको दर्शन कराएंगे। सब पहले से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम भगवान का दर्शन करा देते हैं और अच्छी तरह से सजाया वो भी दिखाएंगे आपको। तो श्रृंगार किया है, साड़ी पहनाया है, वो आपको दिखाएंगे। चलिए मंदिर में चले जाते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं। এখন আমাদের ডোমজুর ইস্কন মন্দিরে দর্শনারতি হচ্ছে। তো দর্শনারতি আমাদের প্রভু গাইছে, মোহন মঙ্গল প্রভু। আর এই যে আমাদের দাদু দাঁড়িয়ে আছে। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম করছে। এখানে কি নাম? ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। তো এখন দর্শন আরতি হচ্ছেন, শিল প্রভুপাদ আসছেন দর্শন আরতিতে। जय जय तुलसी महारानी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। তো দর্শনার্থী হওয়ার পর এখানে গুরু পূজা শুরু হবে। প্রভুপাদের গুরু পূজা, প্রভুপাদ আসছে আর এই জিনিসপত্র আছে আরতি করার জন্য। দাদু আছে।